U vremenu kada cijene hrane stalno rastu, a kvalitet često opada, sve više ljudi se vraća svojoj proizvodnji. I dok su nekada vrijedila samo stara pravila, danas se pojavljuju i neke nove metode koje daju odlične rezultate. Jedna od njih je i način sadnje paradajza koji na prvi pogled djeluje neobično, ali mnogi kažu itekako vrijedi pokušati. U današnjem videu ću vam pokazati tu interesantnu i jednostavnu metodu koju svakako vrijedi isprobati. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Naravno, prvi korak je priprema zemlje, što se svakako ne smije preskakati. A onda iskopate rupu malo dublju nego što je uobičajeno. Ne treba nešto pretjerivati ni u širinu ni u dubinu, ali je važno da korijen ima prostora. Kada to pripremite, na samo dno rupe razbijte jedno jaje i onda ga malo zatrpajte tanjim slojem zemlje. Zašto ovako, a ne samo ljuske? Jaje je, kao što već znamo, bogato kalcijem, ali ima tu i fosfora i azota i naravno proteina. Ono se razlaže postepeno, a ne odjednom, što znači da će biljka imati duže vremena jedan dio potrebnih hranjivih tvari koje će usvajati. Jaje poboljšava strukturu zemljišta, pomaže da se zadrži vlaga i tako čini da korijen bolje usvaja hranjive materije. Kalcij pomaže biljkama da budu otpornije na bolesti, a fosfor, osim što pomaže u razvoju korijena, postiče i cvjetanje, posebno kod paradajza. Azot naravno potiče rast i razvoj lisne mase. Sad da napomenem jedna važna stvar, ja ovdje sadim kalemljeni paradajz i on se ne sadi duboko iz razloga jer kalem ne smije biti zatrpan zemljom. U tom slučaju može doći do problema, a kasnije ne s rastom biljke, nego s razvojem plodova. Zato je sadnicu potrebno postaviti pliće nego što bi se to radilo s običnim paradajzom koji se zatrpa do donjih listova. Uzmite sadnicu i stavite je u rupu, lagano nagrnite zemlju oko nje da stoji i da se učvrsti. Nemojte pritiskati prejako, samo onoliko da biljka ima stabilnost. Ono jaje dole u zemlji ima još jednu funkciju. Kad se vremenom razgrađuje, ono oslobađa kalcij i druge hranjive materije. A taj kalcij je posebno važan za paradajz jer pomaže da plodovi budu zdravi i dobar je saveznik protiv one vršne truleži koja se javlja na dnu ploda, koju mnogi imaju u bašti tokom ljeta. Kad to završite, uzmite malo drvenog pepela i pospite oko biljke. Ne treba puno, šaka je sasvim dovoljna. Pepeo je bogat kalijem, a kalij je ključan za cvjetanje i kasnije za formiranje plodova. Osim toga, zna pomoći i protiv nekih štetočina. Odmah poslije pepela možete dodati i talog od kafe. Nemojte ga bacati, te kako može poslužiti. Rasporedite ga oko biljke isto kao i pepeo. On poboljšava zemlju, zadržava vlagu i hrani korisne mikroorganizme koji pomažu biljci da bolje napreduje. Na kraju sve to lagano prekrijte tanjim slojem zemlje, nema potrebe za debljim, samo da se sve sjedini i da ostane gdje treba. I onda ide voda, dobro zalijte, da se zemlja poveže i da biljka dobije dobar start. Ono što je zanimljivo kod ovog načina jeste što se ne koristi ništa skupo niti posebno, sve su to stvari koje već imamo kod kuće, a opet biljka dobije sve što joj treba za dobar početak. Naravno, poslije toga ide ono standardno, redovno zalijevanje i sunce, jer bez toga nema dobrog paradajza kako god metodu koristili. Ako ove godine sadite paradajz, probajte na nekoliko sadnica ovako pa sami vidite razliku. Neka te najjednostavnije stvari daju najbolje rezultate. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!